Chicken fever is here. Whether your mouth is watering for delicious charbroiled chicken grilled on mesquite wood, or maybe you're craving a slice of chicken heaven with our savory chicken burger, Rey del Pollo has turned up the heat with our chicken fever special, starting with a 16-piece of charbroiled chicken, 8 delicious sides, served with con tortillas for only $21.99. If this isn't heavy burning up, don't forget our hot 2 for Tuesday specials. When you buy 8 pieces of chicken and get 8 pieces free for only $11.99. Visit Rey del Pollo at our newest location, 2435 Fulton Equipment. Rey del Pollo, the Chicken King. Ya llegó lo más caliente de Rey del Pollo. ¿Qué se te antoja hoy? ¿Nuestro pollo asado al carbón mezquite o nuestra hamburguesa de pajita de pollo estilo Monterrey? En Rey del Pollo tienes los especiales más calientes, empezando con el Family Feast de 16 piezas de pollo asado al carbón, 8 acompañamientos, 20 tortillas de maíz por solo $21.99. No te olvides del especial de martes. Compra 8 piezas de pollo por $11.99 y recibe 8 piezas gratis. Visítanos en nuestro nuevo local en la Fulton Equipment.